السلام علیکم، خبر یار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے فلم، کتاب اور لوگ، اور آج کی فلم ہے ٹارزان. واہ جی واہ، بچپن یاد آ گیا. جی، ٹارزان پہ آپ جانتے ہوں گے کوئی تقریباً 60 فلمیں بن چکی ہیں، لیکن جو فلم ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ اپنی نوعیت کی واحد فلم ہے اور ڈزنی سیریز کی 37th اینیمیشن، ون آف دا بیسٹ ٹارزان پروڈکشنز، جس کو لاتعداد نامینیشنز ملی، لیکن آسکر اس کو میوزک میں ملا تھا فل کالنز کی وجہ سے، جس کا شعرا افاق آپ میوزک جانتے ہیں، بڑا باکمال میوزیشن. یہ فلم 1999 میں ریلیز ہوئی اور اس نے اتنا بزنس کیا ہے، تقریباً $150 ملین اس کے اوپر لاگت آئی اور 450 ملین اس نے کمایا. مطلب کھڑکی توڑ ہفتے تھے اس لیے کہ بچوں نے بھی بہت انٹرسٹ لیا اور بڑوں نے بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈزنی پروڈکشنز کی جو ٹاپ 2-3 بہت شاندار لینڈ مارکس ہیں ان میں سے ایک ہی ہے. ٹاپ آف دا لسٹ آئی وڈ آلویز سے لائن کنگ. اس سے بہتر اسکرپٹ آج تک نہیں آیا جس میں جرمی آئرنز کی وائس اوور ہو. وہ کیا چیز ہوگی؟ اس کے لیول کی وائس اوور آپ کو شریک میں ملتی ہے ایڈی مرفی کی، جب وہ گدھا بنتا ہے. واہ واہ واہ. اس میں میرے خیال ایڈی مرفی کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو اسی وجہ سے وہ بہت کامیاب رہا. ٹارزان کی بیوٹی اس کی کہانی ہے اور اس کی بنت ہے. لکیلی یہ کہانی اس دور کی ہے جب رائٹر سب سے زیادہ توجہ کہانیت کو دیا کرتے تھے. ویسے یہ علت شروع ہو گئی تھی منظر نگاری کی، وہاں کے تاریخی تناظر کی. بڑے بڑے اچھے رائٹرز مورخین بننے کے چکر میں اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر بیٹھتے ہیں، اور سر فہرست میں ہمیشہ کہتا ہوں لیو ٹالسٹائی، وار اینڈ پیس. اسی طرح کی اور بہت ساری کہانیاں جو تاریخی تناظر میں ہوتی ہیں. ایون ہماری قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا، وہ بھی اس تاریخی کھینچا تانی کی نظر ہو گیا. اینی اس کا مصنف ہے ایڈگر رائس، اور میں سمجھتا ہوں کہانی اتنی پاورفل ہے کہ ہر دور کے ویور اور ریڈر کے لیے ایک تحفہ ہے. 1912 میں ہونے والے اہم واقعات میں سے ایک یہ ناول بھی ہے. دوسرا اہم واقعہ ٹائٹینک ہے، اب اس کی کہانی کا بیک ڈراپ ہے 1860. ایک برٹش جہاز ہے، وہ حادثے سے دوچار ہوتا ہے، تو میاں بیوی اپنے بچے سمیت ساحل تک پہنچ جاتے ہیں. اب وہ جنگل ہے، وہاں پر بڑے نامساعد حالات کے تحت رہنا شروع کرتے ہیں، لیکن ایک چیتا اس کے پیرنٹس کو قتل کر دیتا ہے، اس بچے کو. وہ بچہ ٹارزان، اور یہ چیتا فیمیل ہے. اس میں فیمیل پہ بڑا زور دیا ہے، ڈزنی بڑا دھیان رکھتا ہے چیزوں کا. اب اس بالکل بن ماں بن باپ کے بچے کو گود لے لیتی ہے ایک فیمیل گوریلا جس کا نام ہے کالا. اب کالا اس کی ایک طرح سے ماں بن جاتی ہے، اس کو پالتی ہے. اور کالا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا اپنا بچہ بھی اسی طرح جانوروں کی اس چھینا جھپٹی میں قتل ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچے کو اس میں دیکھتی ہے. اس کے ٹرائب کی شدید مخالفت کے باوجود، یعنی جو ہرڈ ہوتا ہے گوریلاز کا، کہ تم انسان کے بچے کو لے آئی، یہ تو ہمارا دشمن ہے، دشمن اول ہے. بہرحال وہ اس کو اڈاپٹ کرتی ہے اور اس کو پالتی پوستی. آپ کو ملواتے ہیں اس کہانی کے اہم کیریکٹرز کے ساتھ. سارا کچھ آپ ہی دس چڑیا، مینوں کال بلایا. تم ہو کیا؟ کی لگ رہا دسو. اچھا یہ ایڈگر رائس ہے بھائی، لیکن آیا سمندری سائڈ سے. اچھا یہ ساتھ تم نے جین کو کھڑا کر رکھا ہے. ہاں جی. آپ بیٹھتی کیوں نہیں؟ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ اینو میں کیا تو کھلونا بس. تم کون ہوتے ہو؟ ڈائریکٹر. آپ بیٹھے جی. ڈائریکٹر نہیں، تم رائٹر ہو. بیٹھو. آپ بیٹھے جی، بیٹھو. رائٹر. یہ جین ہے. جین کون ہے؟ یہ ایکسپلوررز کا ایک گروپ ہے، برطانیہ سے آیا ہوتا ہے اسی جزیرے پہ، اسی جنگل میں، اور ان پر ببونز حملہ کر دیتے ہیں اور یہ بیچاری جان بچاتی ہے، لیکن ببونز این اس پر پہنچ جاتے ہیں اور ٹارزان آ کے اس کی مدد کرتا ہے. اچھا جی یہ کون ہے؟ یہ پہچانا نہیں جا رہا ہے. یہ کالا ہی ہے. اچھا یہ وہ گوریلا ماں ہے ٹارزان کی. میں گوریلا ہوں. بولا ہے تو پتا چلا ہے کہ یہ کون ہے یا کیا ہے. اور تو میں نے ماں بنایا ہے، جا نوید وفا تیرا خانہ خراب ہو جائے.
टार्ज़ान किधर है? इस वेले जरा मसरूफ है। क्या मसरूफियत है? ਉਹਦਾ ਟਿਪੂਸੀਆਂ ਲਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਪੂ ਖੇਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। भाई बंदर उसके नानके हैं। ਟਾਰਜ਼ਨ हम्पा हम्पा हो हम्पा हमारे 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 हम्पा हो। बात सुनो, ये सारे जंगल दे खुसरे ने पता था। अच्छा ये टार्ज़न है? और मैं वापड़ा च लगा टार्ज़न है मैं। कदर सोकड़ा ज़दा कदर बारीक टार्ज़न। मैं तो खुद इस वजह से डिप्रेस्ड बैठी हूँ। ਉਹ ਟਾਰਜ਼ਨ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਤੇ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਛਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। अच्छा सीरियसली बताओ ये सारे कौन है? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਸਾਡਾ। आफ्ताब साहब और सुनाओ की हाल हो? अच्छा नागी साहब है। राजी ने हाँ जी राजी। वहां के जंगल चाहते ही नहीं, जे शिकार बंद कर छड्या है। ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਜੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਚਲੇ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। और शेर नहीं थे, बबून्स थे। ਤੇ ਬਬੂਨ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? बबून भी तुम्हारा कजन ही है। ਯਾਨੀ ਬਾਂਦਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। बस करीब करीब लंगूर थे, लंगूर बबून। अच्छा ये छुरे क्यों पकड़े हुए तुम? ਯਾਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਫੜ ਲਈਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਵਾਨਾ। ओए होए ਐਸਾ ਹਮ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੋਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ 6 ਸ਼ੇਰ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। कैसे? खंजर से? ਨਹੀਂ ਬੋਰ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। वो कैसे नहीं मरा? ਉਹ ਬੋਲਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਜਵਾਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੱਚਰ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ। इसीलिए तो वो कह रहे हैं जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक तो इंसान को समझते। बिल्कुल। सांप तुमसे डरते हैं, भेड़िए तुमसे डरते हैं, इवन जिन इंसान से डरते हैं। जिन डरते हैं, शेर लरजते हैं। तुम अपने आप को मजाक समझते हो, तुम बहुत खतरनाक। और ये काला बेचारी ने अपने बच्चे के धोखे में तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। मैं सब कुछ भूल गया, मैनू सिर्फ अपनी अम्मी याद आ। अम्मी 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 अम्मी। ਅਰੇ ਮਰ ਅੰਤਰ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। इस फिल्म में कोई गावन शावन भी है कि कहीं नहीं? असी एक आइटम तैयार किया हुआ है। अच्छा कोई आइटम ना पेश करना। लो छड्डो ही, थानू क्या पूछना है? हम्पा हम्पारे हम्पा हो हम्पा हम्पारे हम्पा हो हम्पा हम्पारे हम्पा हो हम्पा हम्पारे हम्पा हो हम्पा हम्पारे हम्पा हो। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਕੈਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ, ਇਸ਼ਕੇ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਬੁਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਹੰਪਾ ਹੋ ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ मुझे अब समझ आई। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਤਰਦਾ, ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਹੰਪਾ ਹੋ ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ। अच्छा मुझे पहली दफा समझ आई है कि बब्बू राणा को बुलाया क्यों गया। ऐसी एडगर राइस बना के बिठा दिया गया, वो इनका ऑर्केस्ट्रेटर है, वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਯਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਜੇ ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਹੰਪਾ ਹੋ ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਹੰਪਾ ਹੋ। ये पता है गेटअप से क्या लग रहे हैं और इस बैकड्रॉप से। लेकिन एक गाना है जिसकी पैरोडी लग रही है, चोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, वो भी इस जैसे कैरेक्टर्स। ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਓ ਯਾਰ ਹੰਪਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਹੰਪਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੈ। टीवी ਟੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हम्पा हम्पारे ओए, हम्पा हम्पा हो। के अलावा कोई काम नहीं है। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के ओ ये दांत किसके लगवाए हुए हैं? ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਂਸ ਡੂਸ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਹੋ इन्हें ਗਿਆ? बिठाओ ना, पहले इन्हें को नीचे बैठ जाए। ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਟਾਰਜ਼ਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਬਟਵੇ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। वो जगह खजाना है। ਹਾਂ 800-900 ਪਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। जेब कैसे काटता है? ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਹੈਂਡਸ ਅਪ। ਟਾਰਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਟਾਰਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਗੁਰੀਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। फिर ਮੈਂ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। अब नहीं कभी उठाया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
نہیں ویسے بہت موٹی ہوگی تم, خبرناک میں بہت پتلی تھی. میں چاہنی ہوں ٹارزن دا ہن بیاہ رکھ لواں جنگل چ. وہ جین ہے نا تمہارے پاس, کتنی کیوٹ ہے. ٹارزان, میں تم سے شادی نہیں کروں گی. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਟਾਰਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਅੰਮੀ. ہاں ارے مار اپنی لتاں ویکھیے. ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੜ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੱਡੂ ਕੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਜ਼ਨ ਬਣਾਤਾ. ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਰੀ ਚ ਕਣਕ ਵੀ ਲੈ ਆਨੀ ਹੈ. ਅਬਦਰਮਾਨ ਆ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੰਗਲ ਇਹਨੂੰ ਸਸਤੇ ਜਿਹੇ ਗਰੀਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ. अरे स्टोरी में था ना कि जो एक्सप्लोरर आते हैं वो बेसिकली गुरिल्ले कैद करने आते हैं. जी जी, और टार्जान बचाता है फिर, हाँ जी, वरना वो तो गोरिल्ले लेके भाग रहे होते हैं. हाँ जी. इसी तरह ही ब्लैक्स को इन ट्रेडर्स कम वक्तों ने ना ब्लैक्स को पकड़ के पिंजरों में बंद किया और फिर गयाना लेकर गए, फिर यूनाइटेड स्टेट्स लेकर गए. पूरे का पूरा ये जो स्लेव्स का मामला है, ये देखो क्या जुल्म की दास्तान. वो पढ़िए नावल एलेक्स हेली का रूट्स, बहुत ही खूबसूरत नावल. कुंता किंते बड़ा मशहूर कैरेक्टर है उसका. अच्छा मैं अपनी दो तर्जा भी बनाइया. चलो जी. ओ जावी ना मेरा दिल तोड़ के जावी ना. ये तो खान साहब का गाना है. लो इंस्पिरेशन उथों हैगी. इंस्पिरेशन. बेदर्दी डोला रह जागी कली मैं ते हो जागी चली मैं ते रह जागी कली मैं ते हो जागी चली मैं ते अंजू सुटे अखियां ने छोड़ के जावी ना. हमारे हम्पा हो हम्पा हमारे हम्पा हो हम्पा हमारे हम्पा हो हम्पा हमारे. कोई उड़दा कहाँ जांदा हम्पा हमारे हम्पा हो. कोई उड़दा कहाँ जांदा ते सजन मुका देंदे लग मौत दा ना जांदा बई क्योंकि हम्पा हमारे हम्पा हो हम्पा हमारे हम्पा हो. ਜੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਸੀ ਐਂਡ ਤੇ ਮਰ ਮੁਰ ਗਿਆ ਇਹ. नहीं, असल कहानी में तो वहीं रह जाता है, जंगल में ही. असल कहानी में तो मैं जंगल में आके रहना शुरू कर देती हूँ. इनका बच्चा होता है बड़ा क्यूट, बड़ा प्यारा. ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ. ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕੱਲ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ. सेलिब्रेट करते हो? ਹਾਂਜੀ. ਉਠੋ ਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚੋ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵੇ. जवान ਹਾਏ चलो हमारे हम्पा हो हमारे हम्पा हो हम्पा हमारे हम्पा हो हम्पा हमारे हम्पा हो हम्पा हमारे हम्पा. सजना ने फुल मारिया मेरी जिंदड़ी की मैं रोई क्योंकि हम्पा हमारे हम्पा हो 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 हम्पा हमारे हम्पा हो. बस ब्रेक डालो हम्पा हमारे. ਟਾਰਜ਼ਨ ਹਾਂ ਅੰਮੀ. ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਘੱਟ. Adin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी. खबर है कि भोपाल की एक खातून ने तैश में आकर अपने बेटे की इंजीनियरिंग डिग्री जला डाली. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ. तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल थी. ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਵੇ ਤੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਮਰੇ. उसका सीलिंग फैन खराब था. वो रोज शिकायत करती कि मैं गर्मी में पड़ी मरती रहती हूँ, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो. हालांकि वो इंजीनियरिंग और होती है, मिस्त्री पना और होता है. वो 4 घंटे लगा रहा बदनसीब और उससे ठीक नहीं हुआ. तो माँ रात सारी गर्मी में पड़ी रही. अगले दिन मिस्त्री आया, उसने 20 मिनट में रवां कर दिया. वो उठ के गई है उसके कमरे में जो उसने सजा के लटकाई थी ना डिग्री, वो निकाली है और आराम से आग में झोंक. ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. अब उसके ख्याल में ये एक नालायक शख्स है, हालांकि ऐसा नहीं है. वो जज्बाती थी, बेवकूफ़ थी और इस पर मैं समझता हूँ कि उसको शर्मिंदा होना चाहिए कि उसने क्या किया. और वो डिग्री निकलवाने के लिए उसे वो अपने बेचारा पापड़ बेलने पड़ेंगे, धक्के खाएगा, फीसें जमा कराएगा. जी फीसें भी जमा कराएगा, फेरे भी लगाएगा, बाबुओं की शक्लें भी देखेगा. और अब मदर जिसने सारा बचपन खुद मेहनत की पढ़ाने पे कुछ बनाने में और खुद ही जला डाली. इमोशनल डिसीजन है ना. बेसिकली तो जहालत है, जिसकी आगे 2 मैनिफेस्टेशंस नजर आई. एक, उस बेचारी को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना
اور تجربہ کار مستری ہونے میں بڑا فرق ہے. بالکل. نمبر 2, چلو اگر وہ مستری بھی ہوتا پھر بھی اگر اس سے نہیں ہو سکا تو یہ حتمی اقدام اٹھا کے آگ میں پھینک دینا, یہ انڈینز کو یہ بڑا عارضہ لاحق ہے, اکثریت کو, ناٹ آل انڈینز, کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو, جب بھی انہیں غصہ چڑھے نا, یہ اگنی کی طرف ضرور رجوع کرتے ہیں. میچ ہارنے لگے تو سیٹوں کو آگ لگا دیتے ہیں, غصہ چڑھے تو پتلا جلا دیتے ہیں. آپ کو جب غصہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. سوکھے بندے نوں ساگ پتہ نہیں کیویں آਉਂدا. کچھ لوگ غصہ گھر بھی نکالتے ہیں, بیوی پہ, بچوں پہ. کئی بار بھی کر لیندے. ظاہر ہے جس کا بس چلتا ہو بیچارہ اسی پہ نکالے گا. پھر کئی لوگ غصے میں اپنے آپ پہ بھی تشدد کرتے ہیں, اپنے آپ کو مارے گا, میں ہی برا ہوں, میں نے کیا کیا. ایک ہوتا ہے سیڈسٹ, ایک ہوتا ہے میسکسٹ. میسکزم کی ایک بدترین شکل, جڑا اپنے آپ اپنے آپ کو سگریٹ لگاتے ہیں. سر اتنا کامن ہے, اسپیشلی ینگ گرلز کو دیکھا جائے تو دے آل ہیو یہاں پہ کٹس ہوتے ہیں, لیکن اس کو پروموٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. بڑی ذلیل چیز ہے, پروموٹ کیا, اس پہ لعنت بھیجنی چاہیے. بات ہی نہیں کرنی. یہ غلط بات ہے کہ اس کی بات کرنا ہی پروموشن ہے. اس کی تذلیل کرو, اس کی تضحیق کرو, بتاؤ کہ یہ گھٹیا عمل ہے, اس سے تم کوئی ہیروئن نہیں بنو گی. ایڈی تو جون آف آرک. انگریزی جگت. جون آف آرک جگت نہیں تھی, جون آف آرک ایک کیریکٹر تھا ہسٹری کا, پڑھ کر دیکھو نا. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੇਡ ਮਾਰਦਾ ਸੀ. اوہو, وہ خاتون تھی جون آف آرک, اس کو بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا توہم پرستی اور ضلالت کی. سارا جڑے بڑے بڑے افسر ہیں بڑیاں تو بہت ڈردے ہیں اور غصہ سارا کٹ دے اپنے جونیئر تے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. غصہ ایک ایسی چیز ہے جو گیس کی طرح ہے, یہ آپ کے اندر بھر جاتا ہے. اس کی نکاسی بہت ضروری ہے, ناک کان گلے سے نکلنا ہی نکلنا ہے. سلیم بہت غصے چھوڑنے لگ پڑتا ہے. وہ کیوں؟ یہ بیچارہ کدے تے کڈے سر. ویسے میں نے آپ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا, لو بڑے پولائٹ آدمی ہیں. اچھا جی, آفتاب صاحب جدو غصے چ ہون مانا نوکر بھی ادھر ادھر ہو رہے ہیں, کتا پھٹے تھلے وڑ رہے ہیں. ایسے دیکھو خام خواہ بدنام کیا ہو. ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ایسے لوگوں کو ان جیسوں نے بتایا ہوا ہے. دیکھیں نا ہوں غصے چاہنے لگے. آپ بھی گھر سے ڈرتے ہیں؟ بالکل نہیں ڈر. میں نے جدو غصہ چڑھا میں گڈی پڑ کے دھوਣ لگ ایک باری غلطی نہ میں نال دے دی دھوتی. اسد جدو تینوں غصہ آਉਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ. ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ 400-500 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਮਸਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜੀ. مجھے جب غصہ چڑھتا ہے میں دیواروں میں مکے مارتا ہوں. ਮਕਾਨ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਾਲਕ مکان وہ گاਲਾਂ ਕੱਢਦਾ. سر آپ نے کبھی کوئی چیز توڑی؟ میں ایک دفعہ چائے پی رہا تھا, کسی بات پہ غصہ شدید چڑھ گیا, میں نے وہ مگ جو ہے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے اندر مارا, وہ شیشہ ٹوٹ گیا سر. کیا بھی گئی. چائے والے ہیں نا اصل میں, تو یعنی چائے اس کے نزدیک کتنی اہم تھی. ونس اے چائے والا آلویز اے چائے والا. سر کس کنڈیشن میں انسان کا جسم کانپتا بھی ہے زیادہ غصے میں؟ ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہاں پر واقعی بجلی ٹھیک کرنے آتی ہیں کیا؟ کم از کم کو میڈیکل چیز ہی بتا دیا کریں. So that situation is called fight and flight situation. So یہ آپ کا ہارمونل رش ہوتا ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے, اینڈ دین اس کے بعد پھر بہت سارے اس کے اندر اسپیکٹس آتے ہیں. آپ کو سانس تیز ہو جاتا ہے, آپ کو سویٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کانپنا شروع ہو جاتا ہے. ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. انگلش بولتی ہیں. کیا ہوا मैंने तुम पे गुस्सा निकाल देना अभी. بچے یہ دونوں واقعی بہنیں لگتی ہیں. یہ لگتی نہیں, یہ ہیں بھی. یہ آپ کوئی چیز توڑنی ہے کی کرنی ہے. مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے, میں لاؤڈ ہو جاتی ہوں. یس لاؤڈ ہو کے پھر آپ لاؤڈ ہو جاتی ہوں. میں غصے میں مارتی بھی بہت ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ غصے میں بے ہوش ہو جاتی ہیں. غصہ آتا ہے تو آپ مارتی ہیں؟ جی. مجھے بہت شوق ہے مار کھانے کا. تینوں اسے مرزے کو مار اینگر مینجمنٹ یہاں سکھائی نہیں جاتی. اسکول لیول پہ ضرور ایک چھوٹے سے ٹاپک سے سٹارٹ ہونا چاہیے. نہیں جی, بہت کارآمد طریقہ ہے یہ. اینگر مینجمنٹ پراپر ایک ٹیکنیک ہے. بالکل, کیونکہ یہ وہ ایک فلم نہیں یاد آئی جیک نکلسن کی, وہ ہے ایز گڈ ایز اٹ گیٹس. او ہو اینگر مینجمنٹ اس میں وہ کرتے ہیں, کمال کی فلم. حضرت آپ کو بھی غصہ آتا ہے؟ غصہ کنوں نہیں آندا جناب, بندہ بے بس ہو جاتا ہے. یہ دلتی مارتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات ہے کس جگہ کی؟ انڈیا کی. انڈیا بھوپال میں ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر آیا تھا. کیا تھا؟ انڈسٹریل گیس لیکیج, 16,000 کیجولٹی, اور یہ 1984 کا واقعہ. بھوپال کے ساتھ کون سی مشہور پاکستانی شخصیت کا تعلق؟ ڈاکٹر قدیر خان. پھر وہاں کی کوئی اور شخصیت؟ پاکستانی تو نہیں, نواب منصور علی خان پٹودی.
سر بھی مشہور ہے سن. اگر میں کہتا نا سیف علی خان کے والد صاحب, ہاں ہاں دیکھیں ہاں, شرمیلا ٹیگور کے شوہر, دیکھو ہوئے ہوئے اب تو بات ہی. کرکٹر بھی سن, میں نے پتا لگا. جی کرکٹر بھی تھے, کپتان تھے انڈیا کے. سورما بھوپالی بھی اتھوں دے سن. جی وہ تو ایک کیریکٹر ہے نا, فکشنل کیریکٹر تھا. ریا بھوپالی کی فلم سے جناب سریا بھوپالی, میوزک کی نمان سے نام آئے نہ تیرا پیار کی رسوائی میں. اجازت ہوئے تو پیش کراں. سر یہ صوبہ کون سا ہے؟ مدھیہ پردیش, بالکل ساتھ یو پی کے. مدھیہ شاہ پردیش. مدھیہ شاہ پردیش. اور جناب میرا گانا تو بچے ہی رہ گیا. یہی سنا دیں مختصر سا. جی. نام آئے نہ تیرا پیار کی رسوائی میں, ہدیہ سے نام آئے نہ تیرا پیار کی رسوائی میں, کاش مر جاؤں اسی گوشہ تنہائی میں, نام آئے نہ تیرا. میرا خیال ہے شاہد پہ پکچرائز ہوا تھا. وہی مراد صاحب ہاں وہی گاتے ہیں. اور یہ لیکن یہ گانا وحید مراد نے گایا. وہی مراد صاحب گاتے ہیں اور رانی سامنے بیٹھی ہوتی ہیں اور شاہد صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں. شاہد صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچک وہ لیتے ہیں نا. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. ये तो जहालत है वैसे. ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਮਾਰਨੀ. واقعی مجھے ایک دن بتا رہا تھا, ہمارا دوست ہے یہاں پہ آیا, پپو سمراٹ, کہ میں غلط پرفارم کر رہا تھا, تو میرے تایا ابو جو مجھے سکھا رہے تھے اتنے غصے میں آئے, انہوں نے الٹے ہاتھ کی مجھے دی, تو کہتے خون کی جو ان کی انگوٹھی تھی کافی بڑی تھی, تو کہتے پھر وہ خود ہی رونے لگ گئے کہ تیری آنکھ بچ گئی ہے. ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ. ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ. नहीं तो वो लकड़ी निकाल के मारते थे किसी को. یہ بھی سپرسٹیشن کی ایک قسم ہے کہ میرے اندر جو آگ جل رہی ہے نا وہ اس آگ کی وجہ سے ہے. جو بھی اگنی ہوگی اس کو اس وقت بجھا دو تاکہ آپ کے اندر کی آگ بجھ جائے. ये कॉन्सेप्ट है इसके. انڈائریکٹ سا یہ ایک ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ. وہ جس معاشرے کے جم پل تھے اس میں زیادہ تر ہندو تھے ظاہر ہے اکٹھے ہی. اور بڑی دوستیاں یاریاں تھیں. سر پہلے دور میں یہ غصے کی وجہ سے بڑی قتل و غارت ہوتی رہی ہے. ہر دور میں, آج کے دور میں بھی یہ دو چیزیں ان سے بچنا چاہیے, غصہ اور دوسرا ام الخبائث, شراب. اس کی وجہ سے بڑے جرائم ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ جو قتل, گولی چلا دینا, طلاق دے دینا, ہائے ہائے. یہ بھی قتل کے قریب ہی ہے. اگر آپ اس طرح کی سچویشن تو اوائڈ کریں. ایک چائنیز پروورب اتنی شاندار ہے, یہ وزڈم کی باتیں ہیں کہ کبھی غصے کے عالم میں خط کا جواب مت دو. बिल्कुल. تو یہ آج بھی منطبق ہوتا ہے, جیسے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ آپ کسی کو ٹیکسٹ کر رہے ہیں نا تو شدید غصے کا شکار ہے, بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہم ایسے تھوڑ دلے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اس وقت تک پھر وہ بات نہیں نہ رہے گی. وہ جس جوبن پر غصہ اس وقت ہے, یہ ضلالت ہے, بدبو کی طرح ہوتا ہے غصہ, تو وہ اس جوبن پر ہے تو اس پہ لعنت بھیجو. اور دوسرا یہ جو ام الخبائث ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ام الخبائث ہے شراب. اس سے تو اللہ دشمن کو بھی بچائے, لیکن اگر آپ انڈلج ہو جائیں اس میں, کبھی آپ سے سرزد ہو جائے, اوائڈ کریں, پھر لوگوں کو اوائڈ کریں, بھاگ جائیں وہاں سے, اکیلے ہو جائیں, پی کے دوڑ آپ آئسولیشن میں چلے جائیں. ان کو من غصہ آ رہا ہے, میں جان دے. Continue حضرات, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. جی عروبہ. خبر ہے کہ سوشل میڈیا پر سابق بیوی کو بندریا کہنے والا شخص دھر لیا گیا. یہ کی ہویا کون ہے بہادر شخص؟ بہادر نہیں, بے وقوف ہے. ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ابو دھابی. عدالت نے بلا لیا کہ بھائی جان تشریف لے آئیں, بتائیے آپ نے بیوی کو یہ کیوں کہا, کیونکہ اس نے درخواست دے دی. دیکھیں جی اس نے سوشل میڈیا پہ مجھے بندریا کہہ دیا. اس نے کہا جی میری ناچاکی تھی, اس کے ساتھ ہم آہنگی نہیں تھی, طبیعتیں نہیں مل رہی تھی, تو وی ڈیورسڈ. میں نے کہا اوکے نو پرابلم, لیکن وائی ڈڈ یو کال ہر بندریا؟ اس نے کہا جی چونکہ اب میں نے یہ کہا تھا کہ میرا تمہارا نبھا نہیں ہو سکتا, ایون دین یہ کیوں کہا؟ یہ میں نے غلط کہا. تو اگر آپ نے غلط کہا ہے اور آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ 20,000 درہم
जुर्माना अदा करें। 30,000 दिरहम पता होता कितना? 6 बांदरियां आ जांदियां ने दी। 6,000 आ जाएंगी तुम्हारे जैसी। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ। ये इसमें जुर्माना बनता है? सर बट देखिए तुम ना, मुझे दरखास्त करो, मैं अभी सेंटेंस करूं इसे। देखिए सर, यही तो मजे की बात है कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में बैठे हैं जहाँ पे औरतों को मारने पे, बल्कि अननोन औरतों को भी मारने पे भी कोई लॉ नहीं है। और जनाब एवं बंदियां ਨੂੰ ਚਲਾਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पिछले दिन साड़ी जनाब इस तरह हुई ये क्यों करते हो? ये बताओ मुझे बस, ये क्यों करते हो? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਨ आ ਜਾਂਦਾ। जो माकूल बात भी कर रहा होता है ना, वो लगता है कॉमेडी है। हाँ जी, अब करो। और जनाब वो कॉमेडी थी। जज साहब मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀਆ ਕਿਹਾ। 2017 में इसी तरह का एक केस काजी के सामने पेश किया गया सऊदीया में। उसने कहा जी इसने मुझे गाय कहा है, हमारी नाचाकी होगी लेकिन इसने मुझे गाय कहा है और सबके सामने कहा है। तो उन्होंने बुला लिया कि आए जनाब, सुनते हैं। क्योंकि सऊदीया में ये जो वर्बल अब्यूज़ है ना, ये बहुत बड़ा अलमिया है, जिसकी वजह से उनका अदालती सिलसिला बहुत स्लो पेस पे चलता है। हर रोज़ टन्स के हिसाब से केसेस आते हैं, जिसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे, क्योंकि वहाँ का ये स्टाइल है, गुफ्तगू में मिसाल ज़रूर दी जाती है और आम तौर पे मिसाल लड़ता हुआ बंदा अच्छी नहीं देता, किसी बुरी चीज़ की देता है। तो उकदा ये खुला कि उसने कहा जी मैंने इसे गाय कहा है, ज़रूर कहा है, लेकिन कब कहा है? उन्होंने कहा जी कब कहा है? जब इसने मुझे खोता कहा था। इसने मुझे गधा कहा, तो मैंने फिर आगे से गाय कह दिया, मैंने तो फिर हाथ हौला रखा। सलीम, आपको कभी आपकी वाइफ ने बांदरी का बच्चा कहा हो? लखनऊ दिया खुसरिया। ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। सर बांदरी का बच्चा हो सकता है, तो खुसरा नहीं हो सकता। यार बांदरी का बच्चा और चीज है। आहो, बांदरी का बच्चा और चीज़। अच्छा, आपकी जब घर में लड़ाई होती है, और नहीं भाजी, ਅਸੀਂ नहीं लड़ते, यकीन करो। मैं ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ? मैं देख लेना भाई की मूड है इस वेले, फिर बंदा आप सबर कर जाता है, किसी टाइम आप चढ़ाई कर दी। बंदा ही सब्र करता है भाईजान। हमने तो आज तक औरतों को सब्र करते देखा, बंदा तो सब्र करता ही नहीं। बंदा अपने घर में देखता है ना, अपने वालिद को, अपने चचों को, मामों को, तो एक उनकी दहशत थी, उनकी हुकूमत थी। और वो जनरेशन खत्म हो गई है। ये इंतकामी जनरेशन है। हाँ जी। अब ये अपनी अम्मियों का, फुफियों का, चाचियों, मासियों का इंतकाम लेती हैं। हाँ जी। इस तरह नहीं करके, बदला नहीं लेकर, लेकिन बराबरी कर कि भाई आप वो बात कहें जो आप सुन सकें। ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰ, पूरी पूरी गली डरती सी बाबियां को। ओ यार क्यों डरती थी? सर बिला वजह होता था, अब्बा जी ने घर में आना और बच्चों ने कोनों गुदरों में घुस जाना। अब दौर बदल गया है। ये डराती थी उनकी माँ, क्योंकि बच्चों को वो संभालने में बुरी तरह नाकाम हाँ होती जी, थी। बिल्कुल होती थी। जी। उसने एक हवा पाल लिया। हाँ जी। हे तुम्हारा अब्बा है, वो दहशत ऐसी मिथ बन गई कि वो रासिक होगी। हम आज भी समझते कि अब्बा जान, हालांकि अब्बा जान इतने जल्लाद सिफत नहीं होते थे जितनी अम्मा थी। और सर इसकी वजह से जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर ये ढूंढते हैं कि बच्चे किधर हैं, वो बच्चे आते ही नहीं पास, क्योंकि वो इतना डर चुके होते हैं। इस पर्सपेक्टिव में एक अहम बात, बहुत बड़ी अय्याशी से हमारे बहुत से मर्द महरूम रहते हैं, और वो है बच्चों के साथ घुलना मिलना, शरारत करना, खेल कूद। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना, तो वो एक प्ले थिंग होता है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है जब वो एक छोटा बच्चा साल, 2 साल, 3 साल का, 4 साल का, वो शरारत करता है, बात करता है, इंक्विजिटिव होता है, तनकीद करता है और सवाल करता है। हाँ जी। जो कि आम तौर पे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता उससे पूछना। वो पूछता है कि ये क्यों है, क्योंकि वो डरता नहीं है, अंदर से साफ होता है ना वो। क्या बात। तो उसकी कंपनी से हमारे ज्यादातर, हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में मर्द हजरात महरूम रहते हैं। वो स्ट्रगलिंग फेज होता है, कोशिशों में लगे होते हैं कि मैं इन्हीं को एक बेहतर फ्यूचर दूं, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को कभी मोहताजी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस स्ट्रगल से होते होते एक स्टेज आती है, दे बिकम अचीवर्स, दे रीच समवेयर जहाँ उन्होंने पहुंचना होता है। लेकिन बाय दैट टाइम बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। अब वो बच्चों के साथ उसी तरह बोलता है। आपने देखा होगा, बच्चा अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी है, तब ये करके बोलते हैं इसका, बेटा क्या बात है, वो हैरान होता है, भाई की हो गया। तो वो उसमें तलाश करता है वही पुराना वक्त, क्योंकि वो उसके साथ उसी तरह खेलना और एंजॉय करना चाहता है उसकी कंपनी। लेकिन उस वक्त तक बहुत लेट हो चुकी होती है, जिंदगी की गाड़ी बहुत आगे जा चुकी होती है। तो सर इसका हल क्या है? इसका एक छोटा सा सोल्यूशन है
بیلنس اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے، جس کا خیال بہت سے لوگ نہیں رکھتے کہ اپنی سٹرگل میں ایسے گم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک نشہ ہے نا، جب آپ کسی جوگے ہونے لگتے ہیں کہ یار میری سٹرگل رنگ لانے لگی ہے، تو پھر اس سے دھیان نہیں ہٹاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تساہل کا ارتکاب کر بیٹھوں تو یہ معاملہ رک جائے یا کوئی لیکن وہاں پہ بیلنس مینٹین کرنا چاہیے. بچوں نے اپنے خاص ٹائم پہ بڑے ہوتے چلے جانا ہے، اور ٹھیک ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے نا، ہفتے میں 2 گھنٹے دے دیں، مور دین انف. میں صبح گیا جی ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਐਵੇਂ ਖੇਲਣ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ٹھنڈی بوتل نہیں پینی، آپ نے سانس نہیں لینا. بعض اوقات آپ شکل سے اگر مریض لگیں تو ایسے دل چاہتا ہے آپ کا علاج کرنے کا. یہی وجہ ہے عام طور پہ سلیم البیلا آتا ہے تو ڈاکٹر عروبہ للچائی نظروں سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کاش میں اسے اسٹیتھوسکوپ لگا. انہوں نے فیس بڑی نہیں تو میں جاما اسے ہاسپٹل. تم یہیں پہ دکھا دیا کرو فری. اس کے ساتھ جو ہمارا کانٹریکٹ ہے نا وہ یہ کہ ہمارے جو مریض فنکار یا مریض لوکنگ فنکار ہیں ان کا آپ نے مفت علاج کرنا ہے. ڈاکٹر روبا تم دیکھ کے میرا دل گھٹتا ہے. آپ کا دل کیوں گھٹتا ہے؟ میں نے ایسا کیا کہا ہے آپ کو؟ ویسے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا پوچھنا بنتا ہے. واہ واہ واہ. سر اس کے بعد مجھے بتائیں مفت علاج بنتا ہے؟ اس کا مفت علاج نہیں بنتا نہ، تم اپنی دکانیں بیچو اور پھر علاج. سلیم آپ کی دکانوں کا کیا بنا؟ افغانی آئے ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਦੁਕਾਨਾਂ. ਉਹਨਾਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਰੱਖਣਾ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ. یہ ہو سکتا ہے اللیگل یہاں پہ رہ رہے ہوں. ہاں اس لیے میں نہیں دے رہا، میں بھی پھنس جاؤں گا. آپ کو ہر صورت تھانے اطلاع دینی پڑے گی کہ جناب یہ میں رینٹل یہ کام کر رہا ہوں. اب انہیں چیک کرنا آپ کا کام ہے کہ یہ افغانی ہیں، اللیگل ہیں، لیگل ہیں. اب تو ایسا ہوتا ہے جی، اب تو لا ہے بھائی، لا ہے. کرایہ داری ایکٹ جیسے امریکہ میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے بکل اپ، اٹس دا لا. سر یہ بکل اپ کیا ہوتا ہے؟ سڑک پہ اگر لکھا ہے بکل اپ تو کیا بکل یور شوز ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ آپ سیٹ بیلٹ لگائیں. سیٹ بیلٹ کے بغیر آپ اگر نظر آ گئے جرمانہ تو $500 کی ٹکٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں؟ اور میں رسا بننا ہے تھے یار. اچھا یہ منصور صاحب پہلی بار بیٹھے شو چ؟ نہیں، منصور صاحب پہلے بھی بیٹھے ہیں 1-2 دفعہ. واہ واہ، شرمیلا چڑا ہوں. منصور صاحب کرکٹ بھی کھیلتے رہے، فرسٹ کلاس کھیلی ہارڈ بال. بہت اعلیٰ کھیلتا تھا یہ. کی سی تسی بالر؟ بالر بھی تھا، بیٹسمین، لیکن مجھے بہت کس کے بالنگ کرایا کرتا تھا، بہت فاسٹ بالنگ. اور اس کی ایک خوبی تھی کہ یہ رن اپ سے شروع کرتا تھا کمنٹری، اور این اس کے مطابق جس طرح ٹی وی ریڈیو پہ کمنٹری ہوا کرتی تھی. سر آپ کے ایج فیلو ہے ویسے؟ ہی از لائک اے سن ٹو می. میرے سے میرا خیال ہے 150 سال چھوٹا ہے. تیرنے کی بہت ہی تیز بال کراتی. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ? ਜੀ ਸਰ, ਵਾਈਟ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦਾ. وہ بھی وائٹ ہی ہوتا. یہ آؤٹ ہو کے باجب جاؤں لگ پہ. آپ کی شادی میں بینڈ آیا تھا سلیم؟ ਬੈਂਡ ਵੱਜਿਆ ਸੀ اور ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ. ایوب آپ نے یہ کرتا بہت پیارا پہن رکھا. یہ میرا بڑا فیوریٹ کلر ہے. ਇਹਦੀ ਬਰਾਤ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਭਾਜੀ. جاتی ہے ٹرالیوں پہ، بڑی باراتیں گئی ہیں بھائی. سر ملتان بارات گئی تھی ٹریکٹر پہ؟ جی سر، یہاں پہ ٹرالی پہ گئے تھے. لاہور سے؟ نہیں، فیصلہ فیصلہ آباد آباد سے ہو سر. جی. فیصل آباد سے ملتان. ناؤ دس از نیوز. انہوں ادھر رستے ہی انکار ہو گیا سی پہلے. سر وہ تو بمپی نہیں ہوتی؟ بہت ایسی ویسی. ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ. ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? تو دن حضرات، آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.